बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। वजारत इमिग्रेशन की जानिब से स्टूडेंट वीजा को तब्दील करने पर पाबंदी। अंडर और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा पर जेर कफालत अफराद को बरतानिया लाने पर पाबंदी होगी। वजीर आजम ऋषि सुनाक ने वीजा फीसों में 20% इजाफा कर दिया। स्कॉटलैंड में 55 पायलट व्हेल मछलियां मुर्दा हालत में पाई गईं। रेस्क्यू टीम की 15 मछलियों को वापस समंदर में भेजने की कोशिश नाकाम। एक सदी के बाद व्हेल मछलियों की इतनी बड़ी तादाद साहिल पर हलाक हुई। बरतानिया में NHS की वेटिंग लिस्ट रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अप्रैल में 7.47 मिलियन अफराद अस्पतालों में मामूल के इलाज के मुंतजिर। NHS की जानिब से कहा गया, हड़तालें सेहत के शोबा पर काले बादलों की तरह छाई हुई हैं। NHS कंसल्टेंट्स का तनख्वाहों के तनाज़े पर 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। हड़ताल की नई कॉल तनख्वाहों में 6% इजाफे के मुतालबे को मनवाने के लिए की गई। BMA की जानिब से कहा गया, महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में 27% कमी हो चुकी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का शरह सूद में इजाफा, मॉर्गेज डिफॉल्ट का खतरा बढ़ने का अंदेशा। माहिरीन का कहना है, छोटे कारोबारियों के लिए कारपोरेट कर्जों में डिफॉल्ट का खतरा है। 2024 में मॉर्गेज के लिए कर्ज लेने वालों पर माली दबाव मजीद बढ़ेगा। मीरपुर जिला कौंसिल चेयरमैन राजा नवीद अख्तर का अपनी टीम के हमरा दौरा बरतानिया। कौंसलर वसीम जफर की रिहाइशगाह पर मेहमानों के एजाज में तकरीब का एहतमाम। राजा नवीद अख्तर कहते हैं, मीरपुर के मसाइल हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर कोशिश करूंगा। स्मॉल हीथ पार्क में PTI बरतानिया का इमरान खान की हिमायत में जलसा। एहतजाजी जलसे में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज बुलंद की गई। इनामुल हक नामी कहते हैं, गुलामी कैसी भी क्यों ना हो, हमें काबिल कबूल नहीं। दुनिया गर्मी की शिद्दत में इजाफे के लिए तैयार हो जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग। चीन में 52 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूरोपियन ममालिक और कनाडा के जंगलात में आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। और कौमी टीम अगस्त में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। टूर्नामेंट के पहले 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक मक्का मीट लिमिटेड, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी वजारत इमिग्रेशन की जानिब से स्टूडेंट वीज़ा को तब्दील करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद को बरतानिया लाने पर पाबंदी होगी, जबकि वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने वीज़ा फीसों में 20% इजाफे का ऐलान किया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वजारत इमिग्रेशन ने स्टूडेंट वीजा को तब्दील करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इंटर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के जेर कफालत अफराद को लाने पर पाबंदी होगी। वजारत इमिग्रेशन का कहना है कि PhD स्टूडेंट को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है, जबकि इंटर ग्रेजुएट डिग्री मुकम्मल होने के बाद अपना वीजा स्विच कर सकेंगे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने वीजा फीसों में 20% इजाफे का ऐलान किया था। फैसले का इत्तलाक वर्क परमिट और स्टूडेंट वीजा समेत तमाम इकसाम की वीजों पर होगा। उन्होंने इमिग्रेशन के लिए हेल्थ सरचार्ज में भी इजाफे का ऐलान किया, जबकि हेल्थ सरचार्ज की रकम 624 पाउंड से बढ़ाकर 1035 पाउंड सालाना कर दी गई थी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक का कहना था कि तलबा और बच्चों के लिए रियायती हेल्थ सरचार्ज 776 पाउंड सालाना होंगे। वीजा फीस सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए इस्तेमाल होगी। और आपको बताएं कि स्कॉटलैंड में लिविस जजीरे के करीब 55 पायलट व्हेल मछलियां मुर्दा हालत में पाई गईं। स्कॉटलैंड में लिविस के जजीरे के साहिल पर 55 पायलट व्हेल मछलियां रेत पर मुर्दा पाई गईं। मीडिया के मुताबिक 15 जिंदा मछलियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने और दोबारा समंदर में भेजने की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम और खुरदरे साहिल की वजह से नाकामी हुई। चुनांचे ये फैसला किया गया कि इनको तकलीफ से बचाने के लिए फलाही बुनियादों पर मौत के घाट उतार दिया जाए। मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 100 साल के दौरान ये पहला वाकया है कि व्हेल मछलियों की इतनी बड़ी तादाद पानी से बाहर आकर मौत के मुंह में चली गई। पायलट व्हेल अपने मजबूत समाजी रिश्तों और बंधन में खासी मशहूर हैं, और अगर एक मछली किसी मुश्किल का शिकार होती है तो बाकी तमाम भी उसके पीछे आती हैं। ख्याल किया जाता है कि कोई एक मादा व्हेल बच्चे को जन्म देने के बाइस बीमार होकर साहिल पर आ गई, जबकि बाकी तमाम ने भी उसकी पैरवी की। इससे कबल बरतानिया में सबसे ज्यादा तादाद में 126 व्हेल मछलियों के मरने का वाकया 1927 में पेश आया। इदारे के मुताबिक साइंसदानों की एक टीम अब मछलियों का पोस्टमार्टम करके इनकी मौत की वजूहात जानने की कोशिश करेगी। एक और खबर से आपको आगाह करें कि इंग्लैंड में NHS की वेटिंग लिस्ट रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल के आखिर में 7 मिलियन से ज्यादा अफराद मामूल के इलाज के मुंतज़िर हैं। इंग्लैंड में NHS की वेटिंग लिस्ट रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल के आखिर में 7.47 मिलियन अफराद अस्पतालों में मामूल के इलाज के मुंतज़िर थे। ये तादाद अगस्त 2007 के बाद जब से रिकॉर्ड रखा जाना शुरू किया गया सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के मुताबिक 3,85,022 अफराद 52 हफ्तों से ज्यादा से अस्पतालों में मामूल का इलाज शुरू करवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसी मुद्दत के दौरान 11,446 अफराद 18 माह से ज्यादा अरसे से अस्पतालों में मामूल का इलाज शुरू करवाने के लिए मुंतज़िर हैं। हुकूमत और NHS ने एक साल कबल मार्च 2025 तक तमाम मुंतज़िर मरीजों के मामला खत्म करने और इलाज के लिए इंतजार खत्म करने का ऐलान किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक का कहना है कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की हड़तालों से NHS की जानिब से वेटिंग लिस्ट में कमी करने की कोशिशों को शदीद धचका लगा। इस साल के शुरू में जब इलाज शुरू करवाने के मुंतज़िर लोगों की तादाद 7.2 मिलियन तक पहुंच गई तो वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी तादाद में कमी करने का वादा किया। एक तखमीने के मुताबिक गुज़श्ता 8 माह के दौरान होने वाली हड़तालों की वजह से कमोवेश 6,51,000 अपॉइंटमेंट्स या तो मनसूख किए गए या मुलतवी किए गए। हड़ताली डॉक्टर्स प्रोग्राम के मुताबिक 18 जुलाई को सुबह 7 बजे काम पर वापस आएंगे और उसके 48 घंटे बाद कंसल्टेंट्स 2 रोजा हड़ताल शुरू कर देंगे। NHS के तमाम रेडियोग्राफर्स 25 जुलाई को 2 रोजा हड़ताल शुरू करेंगे। NHS के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि इलाज के मुंतज़िर मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और हड़तालों से पड़ने वाले दबाव की वजह से वर्कर्स में बेचैनी बढ़ रही है। NHS प्रोवाइडर के चीफ एग्जीक्यूटिव सर जूलियन हार्टले का कहना है कि हड़तालें हेल्थ सर्विस पर स्याह बादल की तरह छाई हुई हैं। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड के GPs ने मई में कैंसर के फौरी इलाज के लिए 2,45,595 अफराद को रेफर किया था, जो कि अप्रैल के मुकाबले में 13% ज्यादा थे। एक और खबर से आपको आगाह करें कि NHS कंसल्टेंट्स की जानिब से तनख्वाहों के मसले पर मजीद 2 रोजा हड़ताल का ऐलान किया गया है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हड़ताल का मकसद तनख्वाहों में 6% के इजाफे के मुतालबे को मनवाना है, जबकि हुकूमत की जानिब से हड़तालों को मायूस कुन करार देते हुए कहा गया कि पिछले हफ्ते तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान मुनसिफाना है। रिपोर्ट करेंगी उम्मे ऐमन। NHS के कंसल्टेंट्स ने तनख्वाहों के मसले पर मजीद 2 रोज़ा हड़तालों का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कंसल्टेंट्स पहले ही जुमेरात और जुमा को हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं और अब उन्होंने 24 और 25 अगस्त को भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हड़ताल की नई कॉल तनख्वाहों में 6% इजाफे के मुतालबे को मनवाने के लिए दी गई। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने NHS के जूनियर डॉक्टरों की 5 रोज़ा हड़ताल के बाद सिर्फ जूनियर डॉक्टरों की तनख्वाहों में 6% इजाफे
کا اعلان کیا تھا۔ بی ایم اے کا کہنا ہے کہ حکومت نے تنخواہوں میں جس اضافے کا اعلان کیا وہ دراصل تنخواہوں میں کٹوتی کے مترادف ہے۔ ہیلتھ اور سوشل کیئر ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت NHS کے عملے کو بہت اہمیت دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے کنسلٹنٹس کی تنخواہوں میں مناسب اضافہ کیا۔ ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ پے ایوارڈ مذاکرات کے لیے نہیں، لیکن یہ مایوس کن بات ہے کہ بی ایم اے ہڑتالوں کے ذریعے گڑبڑ کر رہی ہے۔ بی ایم اے کا کہنا ہے کہ ریٹیل پرائس انڈیکس اور افراط زر کی شرح کے مطابق کنسلٹنٹس کی تنخواہوں میں 2008 کے مقابلے میں 27% کمی ہو چکی ہے، جبکہ ٹیکس اور پینشن کے قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کمی 35% ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت کنسلٹنٹس کی مہارت اور NHS پر اس کے اثرات کا دوبارہ جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہوں سے متعلق ادارے نے 6% اضافے کی سفارش کی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تنخواہوں پر نظر ثانی کے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر شرما نے متنبع کیا کہ اگست کے بعد بھی مزید ہڑتالیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ NHS کے وجود کا انحصار اس بات پر ہے کہ کنسلٹنٹ اس میں موجود رہیں، لیکن ان کی تنخواہوں پر ضرب لگائی گئی تو وہ NHS ہی نہیں، ہیلتھ سروس بلکہ ملک ہی چھوڑ جائیں گے، جس کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ بینک آف انگلینڈ کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے بعد مارگیج ڈیفالٹ بڑھنے کا خدشہ ہو گیا ہے۔ حکومتی نمائندگان اور قرض دینے والی کمپنی کی جانب سے ایک نئے اصول پر اتفاق کیا گیا، جس کے تحت مارگیج کو قسط ادا کرنے کے حوالے سے مشکلات کا شکار افراد کو سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ رپورٹ کریں گے وسیم کاظمی۔ بینک آف انگلینڈ کی جانب سے شرح سود میں اضافے کے بعد چند ماہ کے اندر مارگیج ڈیفالٹ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بینک آف انگلینڈ کے سروے کے مطابق اگست کے آخر تک مارگیج کے علاوہ دیگر قرضے حاصل کرنے والوں کے ڈیفالٹ کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ چھوٹے کاروباریوں کے کارپوریٹ قرضوں میں ڈیفالٹ کی شرح میں اضافے کا خدشہ ہے، جبکہ بڑے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے صورتحال بدستور رہنے کا امکان ہے۔ منی فیکٹس کی جانب سے جاری کیے اعداد و شمار کے مطابق 2 سال کے فکس ریٹ مارگیج کی شرح 6.75% ہونے کا امکان ہے، جبکہ 5 سال کے فکس ریٹ پر سود کی شرح 6.27% ہونے کی توقع ہے۔ UK فائنانس کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے آخر تک کم و بیش 2.4 ملین افراد کا فکس ریٹ مارگیج معاہدہ ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مارگیج کے لیے قرض لینے والوں پر مزید مالی دباؤ بڑھے گا۔ قرض دینے والوں کو یہ بھی توقع ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بیلنس ٹرانسفر پر سود سے پاک کی مدت میں اگلے چند ماہ کے اندر کمی کر دی جائے گی۔ تاہم قرض دینے والے اداروں کا خیال ہے کہ کاروباری اداروں کے لیے قرض کی دستیابی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران مکان خریدنے والوں اور مکان کو دوبارہ مارگیج کرنے کی شرح میں اضافہ ہوا تھا، لیکن اگلے 3 ماہ کے دوران ان کی تعداد میں کمی کا امکان ہے۔ چانسلر جیرمی ہنٹ نے گزشتہ دنوں مارگیج کے لیے قرض دینے والوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں مارگیج کے لیے نئے اصول پر اتفاق ہوا، جس کے تحت مارگیج کی قسط ادا کرنے کے حوالے سے مشکلات کے شکار لوگوں کی سپورٹ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس سمجھوتے کے تحت قرض لینے والوں کو 6 ماہ تک صرف سود ادا کرنے کی سہولت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ماہانہ ادائیگی کی رقم میں کمی کرنے کے لیے مارگیج کی میعاد میں اضافہ کرنے اور 6 ماہ کے اندر بینک تبدیل کرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ قرض دینے والے اداروں نے قرض کی ادائیگی میں مشکلات کے شکار یا مشکلات کا شکار ہو سکنے کے خطرات سے دوچار لوگوں سے کہا ہے کہ وہ دستیاب آپشنز پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جلد از جلد رجوع کریں۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ضلع کونسل میرپور بننے کے بعد چیئرمین نوید اختر گوگا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ برطانیہ کا پہلا دورہ کیا، جہاں برمنگھم میں کونسلر وسیم ظفر نے دیگر کونسلرز اور کمیونٹی ممبران کے ساتھ ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ چیئرمین نوید اختر کا کہنا تھا کہ برطانیہ آنے کا مقصد یہاں کی لوکل کونسل کو وزٹ کرنا اور اوورسیز کشمیریوں کے مسائل سے آگاہی لینا ہے، کیونکہ اوورسیز کشمیریوں کے مسائل کا حل ہماری بنیادی ترجیحات میں شامل ہے۔ رپورٹ کریں گے احمد رحمان۔
काउंसलर वसीम जफर की तरफ से चेयरमैन जिला मीरपुर आजाद कश्मीर राजा नवीद अख्तर गोगा के चेयरमैन मुंतखब होने की खुशी में अपनी रिहाइश गाह पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी गुलाम रब्बानी बर्क, राजा मोहम्मद आरिफ खान, राजा अयाज खान एडवोकेट, हाजी राजा महमूद खान, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर सैयद शफीक शाह, काउंसलर राजा साकिब, काउंसलर जफर इकबाल, राजा नुमान कमाल, चीफ ऑफिसर अशफाक नूर, इंस्पेक्टर राजा आसिफ, सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और सहाफियों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी चेयरमैन जिला काउंसिल राजा अख्तर गोगा ने मेजबान तकरीब काउंसलर वसीम जफर और दीगर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ओवरसीज हमारा कीमती असासा है और जिला मीरपुर के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वजीर हुकूमत चौधरी अरशद का मशकूर हूँ, जिन्होंने एतमाद का इजहार करते हुए चेयरमैन मुंतखब किया। उनकी सरपरस्ती में जिला मीरपुर को मॉडल सिटी बनाने का इरादा है और मेरे दरवाजे ओवरसीज बासियों के लिए 24 घंटे खुले हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काउंसलर वसीम जफर, चेयरमैन जिला काउंसिल मीरपुर राजा नवीद अख्तर गोगा और चौधरी गुलाम रब्बानी बर्क ने कहा कि मीरपुर के 80% लोग बरतानिया में हैं, जिसकी वजह से चेयरमैन काउंसिल बनने के बाद ओवरसीज से मुलाकात के लिए हमें सबसे पहले बरतानिया आना पड़ा। ओवरसीज हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश में है। बाख्तियार मेरी टीम का, जिस तरह रब्बानी साहब ने कहा है कि मुझे पूरा एतमाद है, और जब इतने अवान का एतमाद हासिल हो तो फिर आपको बाख्तियारी मैं उसको कहूँगा, और इंशाल्लाह आपको चंद दिनों के बाद नज़र भी आएगा कि हम बाख्तियार हैं। कुछ जो कमियां खामियां उसमें सुकम हैं वो हम मिलकर दूर करेंगे, और इंशाल्लाह किसी की डिक्टेशन पे हम ज़िले हुकूमत नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना जो 90 का एक्ट है उसके मुताबिक जो हमारा अख्तियार है एक्ट 90 में, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और उस पर पूरा अमल दरामद करेंगे और कराएंगे भी। हम जो है वो इस पर कोई ना कोताही करेंगे और ना ही कोताही बर्दाश्त करेंगे। प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो हमारे दायरे अख्तियार में आते हैं उनके अमारात का मसला है, वाशरूम्स का मसला है, फिर हमारी गलियों की पुख्तगी के मामलात हैं। ये छोटे छोटे काम जो हमारे दायरे कार में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर अख्तियारात आपकी कौंसल की तरह हम मुकम्मल तौर पर कोई बाख्तियार कौंसल नहीं है कि तमाम ही डेवलपमेंट के काम हमारे पास हो। हमारे पास बड़े महदूद काम है, ज्यादातर काम वहाँ कानून साज असम्बली के पास है। तो मैं बरमला ये कहूँगा कि जिस असम्बली का नाम कानून साजी करना है, जिसका नाम लेजिस्लेटिव असम्बली है, उनका काम टूटी नलका नहीं है। ये सारे काम कौंसिल के पास होने चाहिए, जैसे कि यहाँ बरतानिया में। उसके लिए हम मिलकर एक टीम वर्क के तौर पे नवीद गोगा साहब की क़यादत में जदोजहद कर रहे हैं, ताकि हम मैक्सिमम फंड्स हुकूमत से भी हासिल करें डेवलपमेंट के लिए। It was an honor and privilege for me to host my brother Raja Naveed Akhtar Goga, recently elected unopposed as the chairman of the Mirpur District Council, and to the Rabbani Saab and other councillors, Taimur Saab as well. I think it's really important that we've got the reinstatement of local democracy in Azad Jammu Kashmir. It's probably the most important bit of democracy, where you've got locally elected councillors working with their communities to resolve the important key issues that they have. So it's a huge honour for us to welcome them here to the UK, and I hope during their stay here we can learn off them, but importantly we can also show them how local government works here in our country, and they can go back and start to implement some of the strategies and policies and infrastructure that we've got here back there too. शुरका का कहना था कि अपने वतन से जब कोई मेहमान आता है तो हमें बहुत खुशी होती है, जिसकी वजह से हम अपने तमाम काम छोड़कर उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर हो जाते हैं, और ये सिलसिला हमारे कल्चर की रिवायात भी हैं। बर्मिंघम के स्मॉल हीथ पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के ज़ेर एहतमाम इमरान खान की हिमायत और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाजी जलसा किया, जिसमें तहरीक इंसाफ बरतानिया के कारकुनान समेत इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। जबकि इस दौरान इमरान खान ने वीडियो मैसेज के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का अपनी हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया ने स्मॉल हीथ पार्क बर्मिंघम में एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया, जिसमें PTI कारकुनान समेत ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। एहतजाज करने वाले ख़वातीनों, हज़रात और बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड, पोस्टर, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और PTI के झंडे उठा रखे थे। इस दौरान स्टेज से कौमी तराने, नगमे चलाए गए, जिन पर नौजवान दीवानावार रक्स करते रहे। इस
اسی دوران پی ٹی آئی کے مرکزی صدر منتظمین انعام الحق نامی، بیرسٹر رشید مرزا، اوورسیز بزنس فورم کے محمد فاروق اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غلامی کیسی بھی کیوں نہ ہو ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اگر ایک ملازم کے گھر کے گملوں کی عزت پاکستان کے ہیرو سابق وزیر اعظم اور 80% عوام کے لیڈر سے زیادہ ہوگی تو ہم بات بھی کریں گے اور سوال بھی اٹھائیں گے۔ پاکستان اس وقت انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے بدترین دور سے گزر رہا ہے، جہاں راتوں کو اٹھایا جانا، بدترین تشدد کرنا، دھمکیاں اور گالیاں دینا، خواتین کو ہراساں کرنا اور بغیر کسی وجہ کے جیلوں میں بند کر دینا ہے۔ مقررین نے کہا کہ تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے اور عمران خان امید پاکستان ہے۔ ان کے اوپر اس وقت 180 کے قریب مقدمات بنائے گئے ہیں اور دن رات میڈیا ٹرائل کے ذریعے ان کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کی محبت پاکستان کے ہر جوان کے دل میں موجود ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ گزشتہ ایک صدی سے کرپٹ مافیا کا ملک پاکستان پر راج ہے، جس نے ملک کو دیوالیہ کے قریب پہنچا دیا۔ اسی مافیا کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس جنگ میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج خوف کی اس فضا میں برمنگھم میں بسنے والے اوورسیز سراپا احتجاج ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ حکومت وقت کو بھی کہ اوورسیز کے ساتھ ظلم بند کر دیں تو خدا کے لیے، اور میں اپنے سارے عوام کی طرف سے، اوورسیز کی طرف سے میرا مطالبہ ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اور ہم لوگوں کے ہی ایک پاکستان کی جڑ کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں، وہ اوورسیز ہی پاکستانی ہے۔ اسمال عید پارک میں پروٹیسٹ رکھا گیا، پی ٹی آئی پروٹیسٹ، صرف یہ ہمارے اوورسیز سب پاکستانیوں کی کال ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد فیئر الیکشن کی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فیئر الیکشن کرائے جائیں، اور جتنے بھی اوورسیز ہیں تقریباً 97-98% ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو واپس لایا جائے۔ آج جو برمنگھم میں جناب عمران خان صاحب کے لیے اظہار یکجہتی کا جو بہت بڑا اکٹھ ہوا ہے، اس پر عمران خلیل صاحب کو جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری اوورسیز کمیونٹی، پوری قوم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو انشاءاللہ اور زیادہ دور نہیں جانے دیں گے۔ عمران خان اور پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑا پرامن احتجاج یہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہ اوورسیز میں رہتے ہوئے ہمیں پاکستان کی فکر ہے، ہمیں عمران خان کی فکر ہے، جو ایک سچا اور محب وطن اور سچا عاشق رسول ہے۔ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن بند ہونی چاہیے، جو ورکر اریسٹ کیے گئے ہیں بغیر کسی پروف کے، بغیر مقدمات کے، ان کو رہا کیا جائے۔ اس دوران عمران خان کا ویڈیو میسج جو انہوں نے برمنگھم کے بسنے والوں کے نام دیا وہ پلے کیا گیا، جس کو خاموشی سے شرکاء نے سنا اور عمران خان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی۔ وہ انصاف نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی، تو جو سیولائز معاشرہ ہے انسانوں کا، اس میں انصاف ہوتا ہے، انصاف کو آگے لے جائیں تو حقوق ہوتے ہیں۔ شرکاء نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ملک میں تمام بولنے والوں کی زبان بند کر دی گئی تو ہم اوورسیز ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں تاکہ ذمہ داران اپنا قبلہ درست کر سکیں۔ حدیقہ شاہین، CNI نیوز، برمنگھم۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پاکستان کی سب سے بڑی ایجوکیشن ایکسپو 2023 منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ سمیت قومی اور بین الاقوامی یونیورسٹی کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ اس ایجوکیشن ایکسپو کا مقصد نوجوانوں کو تعلیمی پروگرام، اسکالرشپ، کیریئر کونسلنگ اور غیر ملکی قابلیت کی تمام معلومات ایک ہی چھت تلے مہیا کرنا تھا تاکہ نوجوانوں کو تمام معلومات تک براہ راست رسائی مل سکے۔ رپورٹ کریں گے قمر عباس کاظمی۔ لاہور میں 2 روزہ ایجوکیشن ایکسپو 2023 میں برطانیہ کی یونیورسٹیز، طلباء، طالبات اور ان کے والدین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ اگنیشن اسکول فار انٹرپرینیورز، پرو تعلیمی ادارے سمیت برٹش کونسل، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، حجویری یونیورسٹی، لاہور لیڈز یونیورسٹی، ہائر ایجوکیشن کمیشن، انفارمیشن گروپ آف کالجز، بیگن ہاؤس سمیت اور دیگر بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے نمائندگان نے اپنے اداروں کے حوالے سے مستقبل کے معماروں کو بہتر مستقبل کے بارے میں انفارمیشن دی۔ پاکستان کی سب سے بڑی ایجوکیشن ایکسپو کا مقصد طلباء اور ان کے والدین اور دیگر سٹیک ہولڈرز تک ایک ہی چھت تلے تمام انفارمیشن مہیا کرنا تھا تاکہ تعلیمی پروگرام، اسکالرشپ، کیریئر کونسلنگ، غیر ملکی قابلیت اور بہت کچھ طلباء تک براہ راست پہنچ جائے۔ اس موقع پر برطانوی تعلیمی اداروں کے نمائندگان نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متعدد سرکردہ قومی اور بین الاقوامی یونیورسٹیز اس سال کی تعلیمی نمائش کا حصہ ہیں، جس کا مقصد ممکنہ طلباء اور ان کے والدین کو ان تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے اور دستیاب اختیارات اور وسیع مواقع کی تلاش کا موقع فراہم کرنا ہے۔ Ignition Pro is providing transnational education in Pakistan and UK as well. We are basically bridging the gap between Pakistani education and UK education as well. The difference between the first
first world country and the third world country, we are catering to that. Easy accessibility, safer roads, secure roads and reliable roads are being provided by us. We are providing foundation diplomas and undergraduate degree programs for students across the board and across the globe. And this degree is applicable in 35 plus countries as well. Ignition Pro is offering achievable, attainable and reliable UK-based qualifications including International Foundation Year and undergrad degree program. Ignition Pro basically offers a blend of innovative and traditional studies, and we basically prepare your kids to be ready to face the international market. Ignition Pro School of Entrepreneurs is changing the way of education in Pakistan. We are offering UK-based degrees in Pakistan. We are offering level 3 to level 6 of education in different fields. For example, computer, IT, business management and health and social care. It's a great opportunity. Please avail it. शुरका का कहना था कि एकेडमिक प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप और कैरियर काउंसलिंग एक ही छत तले मुहैया होने से नौजवानों की मालूमात में इजाफा हुआ है। कमर अब्बास काज़मी, CNN न्यूज़, लाहौर। एक और खबर से आपको आगाह करें कि चीन में 52 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ने गर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि दुनिया गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सामना करने के लिए तैयारी कर ले। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में 52 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिका के शहर फिनिक्स में गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। दिन में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जबकि यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी है। इटली के दारुल हुकूमत रोम में पारा 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दूसरी जानिब स्पेन, यूनान और स्विट्जरलैंड के जंगलात में फैली आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। कनाडा के जंगलात में भी 500 से ज्यादा मकामात पर लगी आग बेकाबू हो चुकी है। कनाडा से उठता धुआं शुमाली और मशरकी अमेरिका को भी मुतासिर कर रहा है। अमेरिका की 20 रियासतों में भी खराब हवा का अलर्ट जारी कर दिया गया। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान रवा साल अगस्त में 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। सीरीज के शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है, ताहम इम्कान किया जा रहा है कि दोनों टीमें मुत्तहिदा अरब अमारात में आमने सामने होंगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज रवा साल अगस्त में खेली जाएगी। ताहम सीरीज के शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है। तवक्को की जा रही है कि दोनों टीमें मुत्तहिदा अरब अमारात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ सकती हैं। रवा साल पड़ोसी ममालिक ने शारजा में 3 मैचों की T20 सीरीज खेली, जिसमें अफगान टीम ने 2-1 से कामयाबी समेटी थी। दोनों टीमें एशिया कप से कबल सीरीज खेलकर तैयारी करेंगी। वाज़ेह रहे कि एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक हाइब्रिड मॉडल के तहत होना है, जिसके मुताबिक टूर्नामेंट के पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जबकि फाइनल समेत 9 मैचेस श्रीलंका शिफ्ट हो जाएंगे। कौमी टीम एशिया कप में अपना पहला ग्रुप 31 अगस्त को मुल्तान में नेपाल के खिलाफ खेलेगा। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब भी उसी रोज होगी। पाकिस्तानी टीम नेपाल के खिलाफ होम ग्राउंड में मैच के फौरी बाद श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएगी, जहां उसे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ ग्रुप मैचेस खेलने हैं। एशिया कप के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ करेंगे। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बर्मिंघम के मकामी हॉल में नवा नेशनल भंगड़ा फेस्टिवल मुनाकिद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से पंजाबी जुबान और कल्चर से मोहब्बत करने वाले ब्रिटिश एशियन कम्युनिटीज़ ने भरपूर शिरकत की और पंजाबी रक्स, मौसीकी और कल्चर के जरिए अपने मुल्क की याद ताज़ा की, जबकि लोकल सिंगर्स और डांसर्स ने परफॉर्मेंस करके शुरका को खूब महसूस किया। तफसीलात जानते हैं मुस्तबीन अहमद बट की इस रिपोर्ट में। नवा साल नेशनल भंगड़ा फेस्टिवल बर्मिंघम के द न्यू बंगले हॉल में मुनाकिद हुआ, जिसमें यूके भर से एशियन ब्रिटिश ख्वातीन और हजरात ने भरपूर शिरकत की। ये फैमिली इवेंट अपने कल्चर से जुड़ा हुआ त्यौहार है, जो मौसीकी, रक्स और सकाफत का एक मुनफरिद जश्न है, जो अपने आबाई मुल्क के कल्चर की याद दिलाता है। मशहूर गुलकार, रकास, मौसीकार और DJ शानदार लाइव परफॉर्मेंस के साथ स्टेज पर धूम मचाते रहे। इन बासलाहियत फनकारों में शन कोबरा, बलवंदर भट्टी, माही कौर, इंद्रजीत लंदन, तारिक खान, रूबी अख्तर, जीत कौर, महक शर्मा, काजल, रुबाया पीरजादा, हरीपा डांसर, जोड़ी डांसर, DJ ताज सराय और दीगर ने अपने फन का मुजाहरा करके शुरका को खूब एंजॉय का मौका फराहम किया।
کورس کے کھانے، نمائش کنندگان کی وسیع اقسام، دلکش ورک شاپس اور ایک بڑا ڈانس فلور بھی فراہم کیا گیا جس کو شرکاء نے خوب پسند کیا۔ شرکاء نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم بوبی بولا اور ان کی ٹیم کو نیشنل بھنگڑا فیسٹیول کو اچھی طرح منعقد کروانے پر بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں، جنہوں نے خوبصورت لوگوں کو ایک چھت تلے جمع کر کے اپنے پنجابی کلچر کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج یہاں پہ کھڑے ہیں CNN نیوز کے ساتھ N92 نیوز کے ساتھ جو یہ کوریج کر رہے ہیں، جو ان کی کیا بات ہے، لیکن یہ جو یہاں پر ہے اٹ از دا نیشنل بھنگڑا فیسٹیول اور یہ کمیونٹی اور کلچرل ایونٹ ہے جہاں پہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ بے تحاشا لوگ ہیں اور بہت مزہ کر رہے ہیں۔ اس آرگنائز بائی دی آرگنائزر بوبی بولا، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آرگنائز کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی شو ایسا ہے کہ جو بس وہ کہتے ہیں چکتے پٹے۔ We are here to see Bhangra festival which is organized by Baby Bola, and I would like to say it's beautiful and performance is done already. They are fantastic and we really enjoyed this event and I would like to have in future to come back again. My name is Jeet Kaur and all of you maybe know me, some of know. So today I'm here to perform on National Bhangra Festival. So I would like to say this is like a really good effort for our young generations, just to get them closer to our culture, because we live in a country like it's very common, the English culture, and it's multicultural countries, but most of if we say that the most effect is English culture. Sat Shri Akal, Jahada Ki Hal Hai. I'm here at the Bingley Hall Bhangra Festival once again. Fantastic event, fantastic music, excellent performers. I recommend it wholeheartedly, not only for Goras but for Punjabi brothers as well. Hi, this is Haripa Dance Group. Excited to be here this evening for the National Bhangra Festival, Bingley Hall. Absolutely fantastic atmosphere. And we've just performed some Gidda and Bhangra to depict the evening, and great crowd and a great vibe. And the aim of Haripa Dance Group is to promote cultural awareness to the wider communities. It's going on from the years and it's helping the young generation to know our culture, and I'm really, really proud to be one of the sponsors for them from 2 years now, and I really, really appreciate the effort how they actually promote and bring new generation into bring our culture back into the generation. پروگرام کے آخر میں منتظمین نے اسپانسرز اور میڈیا پارٹنرز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے نیشنل بھنگڑا فیسٹیول میں فنکاروں اور عوام کو ملک بھر میں متحد ہونے کی سہولیات فراہم کی۔ مستبین احمد بٹ، CNN نیوز، برمنگھم۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔